Takuk songno kakaham, teh hamzah merewal ang kok kacan thani saran bagino, ini nong bus kamu mau kerja. Cini borong kanang Minister Vikas Deborma, mia 22 tarik Oktober, sal kisah sikang, je scholarship no tuye, je ang kok samani, abono tuye bo, je kok samani social media rogo, siya bujia wina kok samani hijya, tai direct anu sud klaimani saya ini je samani, ebang abono logibo je Sudip Rai Burmon বিধানসভা কক সামাবে আং সামানি আবনে বিসিংহ কথালাইজাক টমুরক নি যে সামানি অবরণ তিনি ফিরংনা বাগৈন এবং কিছু তথ্য নংনি বসকাঙ্গ তুবুই সানানি বাগৈন তিনি নংনি বসকাঙ্গ মা ফাইকা নরবেতন সাইমানো মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তিনি সে পর্যন্ত গোবাং মা প্রেস মিট খাইকা মিডিয়ানি বসকাঙ্গ কক সাকা সোশ্যাল মিডিয়ানি বসকাঙ্গ কক সাকা আবনে বিসিংহ তিনি সে পর্যন্ত আং নরং সাব নংনি যারা ইউটিউব বা টিভি চ্যানেল বা সোশ্যাল মিডিয়া নর কাপসে পয়েন্ট নর নিউজ খবর খাইমানি আ নিউজ তো নর বারবার তেসা নাই নেদি তিনি সে পয়েন্ট বা সঠিকভাবে তথ্য ডাটা তিনি রিমায়াকো কুমপুর সাবত 30,000 ন স্কলারশিপ জাকা কোন দিন সাব মিয়া সাবকা 34,000 ন রিউখা অলাকাই সাবকা 30,000 ন রিউখা মানে বিনি কোন ঠিক করে বসিক জনা তাকলাই বছর 2023-24 বছর জনা স্কলারশিপ এপ্লাই খাইকা আপনি কোন সঠিক তথ্য করে বসিক জনা তাপসে পয়না স্কলারশিপ আপনি কোন তথ্য করে বসিক জনা মাইয়া খো আপনি তথ্য করে বসিকটা আধার কার্ড ইনভ্যালিড আপনি তথ্য রিমাইয়া বসিকটা ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট আপনি রিমাইয়া কাকাই বজে একটা দপ্তরনি মন্ত্রী বিনি থানি যত তথ্য তৈ সানানি কক নামানিব তাঙি বসাইমাইয়া আমকে বিন বেথইয়া তথ্য ভিত্তি মিনিস্টার সানা নাঙ্গো বিনি দপ্তর ডাইরেক্টর টঙ্গো সেক্রেটারি টঙ্গো জয়েন্ট ডাইরেক্টর টঙ্গো বর্ণ সাকানো সাব সাবনে তথ্য রেডি বাবু আং নং নিবস কাঙ্গো সানানি নাইও যে বসুক জরা তাকলাই বছর 2023-24 চিনি টোটাল স্কলারশিপ নি বাগৈ এসটি স্টুডেন্ট টোটাল এপ্লাই থাইকা 35,665 জনা তাবসুক জরা স্কলারশিপ বাঙ্কা 30,536 জনা স্টুডেন্ট মানে বুড়িচলা পর্যটন মাখা টোটাল তাপসু জরা মায়াক 5,133 জন স্টুডেন্ট তাপসু পর্যন্ত মায়াক আধার কার্ড ইনভ্যালিড আব 246 জনা ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট 122 জনা একাই তাবুক চিংনুখা যে এসটি স্টুডেন্ট স্কলারশিপ এপ্লাই খানেনি তারিখ 31 তারিখ অক্টোবর 2024 পর্যন্ত এসসি রংনি স্টুডেন্ট স্কলারশিপ এপ্লাই খানে 31 জানুয়ারি 2025 পর্যন্ত একাই এসসি রংন সে যদি 31 জানুয়ারি 2025 জরা রিমান হইকাকাই তিনি এসটি স্টুডেন্ট রংন তাঙি রিউইমাইয়া অবিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিকাশ দেববর্মা তাং কক থাইসাপান সাহেবকো খাসবজা তাঙি ববাং টঙ্গ দাতারংন তথ্যরংন তাঙি স্রাই স্রাইকে সাইমাইয়া ব 5,133 জনা বিসিংহ আধার কার্ড ইনভ্যালিড আংরমই নাকা 246 জনা ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট 122 জন অবন বাদ দিউই বাকি ন নংতাंनि তাবুরিয়া বংনি তো ডকুমেন্ট যতন অলরেডি ঠিকুং থামাইকা আপলোড ব খাইবিকা ও চারে রটাंनि তিনি হয়রা নংুই ত ও দাতানো বতাंनि রিমাইয়া আর যদি আধার কার্ড ইনভ্যালিড 246 জন টাঙ্কাকাই ও 246 জন নি মুংন তি খালাইয়ে তাंनि নং ব এসডিএম নি আন্ডার ব সাব ডিভিশন নি আন্ডার আ এসডিএম নি চিঠি সুই বর নমন দাদিকা আপডেট খাইদি নি নং সাইমাইয়া নি দপ্তর তাंनि সাইমাইয়া আপনি কি আপনি দাই সাব নি দপ্তর ইয়াদা আপনি নি ইয়াদা নং তাंनि দিক নির্দেশন রিমাইয়া ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট তাंनि ইনকা আপনি ইনকোয়ারি খাইনা দায়িত্ব ও 122 জন বাদ দুইতে বাকি ন তো দিবেদি মিয়া স্টুডেন্ট তিনি স্টুডেন্ট ন ব্যাংকক সালাইকা বরক অলরেডি বংনি যে আধার কার্ড এক আধার কার্ড হিন্দি নিনাবো ইনভ্যালিড তো মানে আবো যতন ভ্যালিড খাইবর আপলোড খাইদি বেচা রিদি নং বরং তাंनि রিমাইয়া তাবো 2023-24 নি गोबां मा চেরাই নিনি স্কলারশিপ মায়াকো এ নং দাতা রিখাবলে 5,133 জন মায়াকো একা 2024-25 নি বাইকে এপ্লাই খেনে নি 2023 নিকো নিছে 24 নি স্কলারশিপ মায়াকো কাই 2000 নিনি 24-25 নিকে বাইকে খাইনা নি ব অর কক সাউকাতে কাইসা তামো উনকো নি সিস্টেম নি ব্যাপার কক সাকাবো তামো ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল বাই তাবো মা খাইনাই আং মানি না খাবিনা কক কিন্তু মিয়া ডাইরেক্টর যখন মিটিং খাইপুরে চিনি কমিটি কাইসা তঙ্গ যে অ্যাসেম্বলি নি কাইসা কমিটি তঙ্গ এবং কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অফ শিডিউল ট্রাইব আর 11 জন মেম্বার চেয়ারম্যান কা প্রমোট রিয়া
কমিটি ও যখন থাঙ্গে ডাইরেক্টর নাংসিংখাই তথ্য রক না টিফাই নাই মাখা একে তাবু আনি কখা যদি 31 অক্টোবর জরা বিসিঙ্গ যদি চিনি বরক এপ্লাই খাইমে একাই যারা এপ্লাই খাইমে নি বংনি ভবিষ্যৎ তামুং নাই তিনি নার্সিং পরিনে মার্কশিট মায়াকো বিএড পরিনে নার্সিং মার্কশিট মায়াকো বটে এপ্লাই সি খাইমে ইয়াকো তামুং নাই আর যে তাবু স্কলারশিপ 2023-24 ni mayako borto 25 ta apply na khai biya bong bobishot tamnai o byaparo mananiya মন্ত্রী মহোদয় nangtamo ya pri romkha tamo initiative na ka nang মন্ত্রী hisabe doktor ni aboni bagi nang sawo nang abono jodi thik babe naikoli mai angka kai nang o doktor na yakare dide ta kaisa kaham ka chalok manai na sabi bo abono tum plaza kha direct shot tamo direct shot ekjon MLA চিফ মিনিস্টার না রিজাইন খাইনানি বাগে দাবি খাইমানো খাইনানি খাইব চিফ মিনিস্টারনি ব্যাপার जों দাবি তিসাই মানো আবো যে কোন আবো বিরোধী হিনিয়া সরকার দল তংবে সন্তি সাই মানো আবন কো কারণ না দপ্তর চালক না খানা আবন রমি তান্নানি তো নি নি গম কো করিবলে অধিকার করি নি একজন এমএলএ যে কোন দাবি খাইমানো বিনি রাইটস দङ খামানি চাইয়া বুজিয়া সুজিয়া আं ববনো বুজিয়া বুজিস tabuk nang khanadi o median bus kangti nang sawa nang khanai naidi bobona ang bujika buji ang database darika nang agi je press meet khaimani message jara nang social media je samane nang aro database hisabe da saka bosek manka bosek maya botin koro nang tothyo bikti da nang saka ang tini je samane obo tothyo bikti da ni director no singi naidi o tothyo mi director no ru ang riya karon mo atang saimane kokja ke borang siang khaba borang siangkha borang bujiangkha nang sadi usit sudu nang doktor yakana nang montri resign khaisau nang maya nang resign sirina nang nang omo thik ya nang tarpore nang tabok SC rong ni kai 2025 jora ek 25 ni 31 জানুয়ারি পর্যন্ত nang dikha ob byapar nang kun initiative kore নার্সিং পড়ে নাই বিএড পড়ে নাই এপ্লাই খাইমিয়া বিনি বাগে বিনি কোনো করে একা অব্যাপার ন বিনি কোনো ইনিশিয়েটিভ করে কাই আং তাবুক সানানি নাইমা মুসুংমান হিংকা কাই ম তে কাইসা গুরুত্বর অভিযোগ অমংখা এনআইটি ও পড়ি নাই 15 জনানি স্কলারশিপ বিসি রাং হাত থাঙ্কাপো তাবু স্টুডেন্ট রাগ ববে মালাইন থাই সাওয়া খেত ফালাই আবনো রাং মা শুনাই Official ini tribal welfare department ni ko narna di iko citi rohaka NIT wo iko citi rohaka marksheet borni marksheet tari di bongni tai apply khene sujug tari di bor tabu sujug khai ko meya apply khai miya scholarship ni bagai bongnang ko khai toni di jaka iko borni diga kai ko borni 15 jana ni ko list তিনি আনি থানি ফাইকা আং চিঠি শিকা মাননীয় মন্ত্রী চিঠি শিকা ও 15 জন বরক নি চেরাইর যেহেতু নং রাং হাপকা 1 মাস নি পরে সে বং আর নোটিশ হবইও যে রাং বিসি হাপকা যেখানে নং রাং বিসি হাপথাকা লগে লগে না বন নোটিশ দিই বা কো ওই নং খাইমা 1 মাস নি পর পর খরচ খাইতে চা তাবো ও গরিব অংশনি চেরাইর তাম ফের ও রাং ন শুনাই বন খেত ফালিছে মাস শুনাই Kan scholarship simaya abo kokungkha ekjon minister ni abo kokungkha ha ekjon minister amti kok sawi da man bini protocol asugoi montri chita asugoi ba kok saida man ustuna no gobang satai tongo je bosaka je be 1400 কোটি টাকা ni ekjon MLA je kun bishoye subject kok saimano right tongo bini abo अब वर्ल्ड बैंक नि त केन्द्र सरकारले रां सबै माने अब विषय आं साइमानो मियाबा सब साका चिन कमिटी वां साका जे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि হইতে তাবসু পর্যন্ত ও যে 1400 কোটি টাকা ব বিধানসভা কেন্দ্র বসিকাই খরচ খালাই জাকা তিপ্রাসা হামক্রাইনি বাগে আবনি তথ্য দিনে আপনি ডাইরেক্টর সরসা जों বিধানসভা কেন্দ্র বাবে রিমায়া ব্লক হিসাবে जों রিমানো ব্লক ভিত্তিক जों রিমানো তব আমি কখনখা 1400 কোটি টাকা সম্পর্কে কি আং একজন এমএলএ একটা বিধানসভা কেন্দ্রের এমএলএ হিসাবে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে আনকে সিংহান ক্ষমতা করে সাইডে মাখা যে একজন প্রতিনিধি নি তাম ক্ষমতা তাম সানানে অধিকার তো
ব নিজে সাইমিয়া কিছু বুঝিয়া আর একজন পট্টুকল তঙ্গই একটা মিনিস্টার ও তঙ্গই একটা পার্টি নি ফ্ল্যাগ খাসিবই কোন একজন বিধায়ক ন নিপাত যাক অমুক বিধায়ক নিপাত যাক মুং কই স্লোগান নিমায়া আনপার্লামেন্টারি ওয়ার্ড ইউজ খাইমিয়া নাকি আনি ও মিয়া 1400 কোটি টাকা যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নি বিষয় সামান নাকি সুদীপ রায় বর্মন নি অঙ্ক বাই কক সামান বাই নাকি যুক্ত তংফ তামো যুক্ত তং সুদীপ রায় বর্মন যে ইস্যু নতে বিনি এগেনস্ট সাকা ও ইস্যু বাই ইস্যু তাম পার্থক্য তং সুদীপ রায় বর্মন এগেনস্ট কেস খাইনানি কক সাকা তাং কেস খাইলিয়া তাঙ্গে কেস খাইলিয়া ব তিনसे পয়না সিরিং সিরিং থাকা आं चैलेंज खाइसाव नोंनि मीडिया कक गरब चैनल नि मीडिया नां चैलेंज खाइसाव माननीय मंत्री न हादि डिस्कशन खाइनाने हादि टक शो खाइलेदि ओपन ग्राउंड तो उसदन बुसकां जतन बुसकांगो हादि चैलेंज खाइलायनाय स्कॉलरशिप नि इशू नते सुदा एकटा सब्जेक्ट नते न चैलेंज खाइ सालायनाय जे स्कॉलरशिप न नों बोसोरसि आं एमएलए रंजित देबरमा बोसोरसि हादि टक शो चैलेंज न नांगरिव हादि सालायनाय निंबो दाता तुइ फायदि आंबो दाता तुइ नखरान फायला हिम्मत तंखाय नों फायदि सालाया नांबाय सुतरां आमते कग्रक बिनि सामानि बचाया एकजन मन्त्री ब संजता खाय कक साना नांगौ अबर ठीके ब सामानि जे आं 1400 कोटी टाकानि साथिनि नाकि सुदीप राय बर्मन बाय को दङ अबति क सुतरां आं बनो सानानि नायो जे कोनो विषय न दज्जरमै सामुंटांना नांनाय नों ओ स्कॉलरशिप सारा उत्तर पूर्वांचल कोनो स्टेट सारा उत्तर पूर्वांचल कोनो स्टेट कोनो जामेला होंगिया त्रिपुरा व एससी कम्युनिटी नि स्कॉलरशिप अप्लाई खातिर कोनो जामेला करे ओबीसी नि कोनो जामेला करे शुद्ध एसटी स्टूडेंट नि ओ जे जनजाति कल्याण दप्तर सिमि ट्राइबल डिपार्टमेंट सिमि तांगी जामेला हो तांगी नों मनो समाधान खाइदिमाया जत मिनिस्टार कोनो प्रॉब्लम जखन फेस खायो लगे लगे न सल्व खाइरिबो तांगी नों खाइमाया और साधारणतः ट्राइबल डिपार्टमेंट अमन प्रश्न अमन क्लियर खाना नुथुन सर तक सर बिनजे सामने अबंका एलटीएम हाबानो दगो जे ने फैमिली इनकाम जे 2 नंबर सामजाक पानी 2 नंबर नि थ्रू तक से अमाके स्कॉलरशिप जरागन हाबिया नि साव इनका अबना 2 नंबर सामजाक मनले नि बाहाय साजाक मनले बमति त 2 नंबर फेक टाबुक जेसपनो अप्लाई खाइजा आइडेंटिफाई खाइबो से 122 जना 122 जना न बाद दितोंदि किंतु ते 513 जना नि बिसिंग 122 जना बाद दिखाइते नि 5000 न 5000 न नंतांगे दिया बरक फेक एक इनकम सर्टिफिकेट जमा रियाबले तांग न बर न खाइरिया बरक तांगे कसाइ तंग ओ 122 जना बगे बरक तांग पनिशमेंट माने बन खाइ तांगे न कसारि तो नंगा बस सागरे दानो 5000 एक जना बरक तांगे ओताम अपराध खाइजा नंगानो सादि नंगाबन के तांगे नंग को खाइमिया सराय सराय सादिता न के नंग चेरेरनो दिनि खाना फाइदि खाना का हाबनाय सनि के हाबनाय 25 तारिख हाबनाय 26 तारिख हाबनाय इनि तांगे नंग सा ओ गंदा सरनि ओ सामनुनि ओ साब्रुमनि ओ रिसमुकनि ओ दामसरनि फाइनेरो खैरे नंगिया देबा कस्तंगे बारां खरसथांगे देबा ए अबनि बागैनो सराय सराय आ ताइसां सावो डाटा दिक दिक जखन जों निउज नि बसकांग बा लोकनि बसकांग कक साना थांगाखाय तथ्य बिति सागाय साव ताव तांनो परिष्कार साइरिका जे बसुक जना स्टुडेंट अप्लाई खाइजा बसुक जना स्कॉलरशिप मांखा बसुक जना ताबो मायाखो आधार कार्ड इनवैलिड बसुक जना फेक इनकम सर्टिफिकेट बसुक जना एसटी रो बसुक जना अप्लाई खाइनानि सुजुग दं एससी रो बसुक जना अप्लाई खाइनानि सुजुग दं अमो ताबो कि नेशनल स्कॉलर पोर्टल बाय एनएसपि बायदा खाइजागै दं ना पीएमएस बायदा खाइजाक दं ता कैसे सिनमो सुजुग दंग तमो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर बा डीबीटी बाय बक्सिं खाइमा नमनो अप्लाई के अ सुजुग दंग तांगे बसराय सरकै छाया सानो नांगो एकाकाय उ जे 15 जना एनआईटी नि जे छात्र रो नि अकाउंट भूले फना बन अब तो छात्र भूले बरन कबन के तब रां हापा नों बरन तब रां रिफान्ड खाइदे अब चेष्टा खाइजा कायनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जारा भूल खाइजा नों बरन पनिशमेंट खाइगरे दि बरन शास्ति दिगादे ब भूलनि बरन बेतन तांखाय दिबिनि भूल खाइमन नों छात्र तांग जागा फालदि हिने नों बरन नों साइ तंखाबा रुल नाव सुदि हिन तंखाबा अब त नों मंत्री सब साइमिया नों बरन अनुरोध खाइगा नों आरो भूले हाप थांखा
নর আবার ফিরো রেখে চাবানো ও একটা দুইটা নর সাইমানো কে বড় খরচ খাইতে অলরেডি কে ও গরিব বংশের কোন মতে কষ্ট খাই পরি নাই বড় টাকা বাইকে রিফান্ড খাই কে আবার ট্রাইবেল হেলথ ডিপার্টমেন্ট এত কতর মত ডিপার্টমেন্ট বকে আবনো ব্যবস্থা খাইমিয়া 8-9 লক্ষ টাকা রাং নাকি ব আবনো মুকুব খাইরি মিয়া অমর সাথে কতর কতর না মুকুব খাইরি যাকলা অবিষয় না কে বতাং অবন ব্যাপার কে তাং কাছে কক সাইয়া তথ্য সাইমান নাই সিনাই নুকনাই বকে তাং আবন ব্যাপার কে সাই সাকে সাইমিয়া অমন আনি ক যে আং মাননীয় মন্ত্রী সানান নায় ও চেয়ারে রংনি জীবন তৈ নং খেলাটা খাইদে মো রাজনৈতিক খেলাই মো বড় রংনানি বাগै सोलोंनायनि बागै बर' अनेक कष्ट खायो बुमा बुफानि जायथ' बय जतन बर' फरिना फायो सोलोंनानै बागै आबन बिसिंग जों जुदि ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि किसासा सुबय मा काकाय बनो अनेक हेल्पफुल के अकसे जों सानांगौ आत्ता केसे सार आमने तो थानायो बो सासका जे डिपार्टमेन्ट थांगै बिजिनेस खामनाय जागोल डिपार्टमेन्ट याकादि जदिसे नायखलना रिङाके डिपार्टमेन्ट याकादि बा तिनि साका मिनिस्टार याकादि तमं से मिनिस्टार बनो याकादै তাই কবনি তর তংনি নিবান সুমা নাইকল যা তো তম নাইকল যা তাই মিনিস্টার মানে মন্ত্রীর যোগ্য ট্রাইবেল আইসা দিনার বাগেটা ও সিকাইয়া কারগা তো রিজা দিগাতো আবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নাই নাই চিফ মিনিস্টার বলে চিফ বলে মন্ত্রী বিসিং যতন অপারা মন্ত্রী অপারা বহুত ডিসিশন খানি সামনে নে ইয়া সাব উপযুক্ত আজাগা নং খরকসাঙ্গাই কেবল যদি নি প্রস্তাব রেখে না আবো তো আঙ্ক নাই আবো তো উলনি ব্যাপার কিন্তু তাবু যে মিনিস্টার তঙ্গ ও মিনিস্টার তাবু যে বর্তমানে মিনিস্টার ও মিনিস্টার বিসিং অনেক উপযুক্ত তংলে বিয়া করি রেডি না সাতটা কাছে জায়গা যে আর জায়গা যে স্কুল সিনিবে আনি মকল হংজাকে আর দপ্তরনি ব্যর্থ করে আর ডাইরেক্টর সেক্রেটারি ব্যর্থ করে আর মন্ত্রী ব্যর্থ মন্ত্রী দিক নির্দেশনা রেখা কায় ও সেক্রেটারি ও ডাইরেক্টর খাইনা বাধ্য डायरेक्टर मिया आं एकजन एमएलए मीटिंग अफ फाइका आं अतथ्य तिनते खाय नाखा नों मंत्री तां तिखाय नाय साइ मियाला नों मंत्री ओ डाटा न तां तिखाय मीडिया नि बसकांगो साइ मिया रंजित देव बर्मा एकजन एमएलए एकटा कमिटी नि मीटिंग मेंबर गय तिखाय नाय मानु गेकाय नों मिनिस्टार खाय तांगै माया अब नि बेथया स्कॉलरशिप ती जे मंत्री बेथ माने बो जागा दं बेथै कमनता स्राय स्राय बुद्धि सঠিক डाटा दी मैया प्रशासनिक भावे स्पेशल ड्राइव खायो अबरनो बंको खाइमा खामो स्पेशल ड्राइव खायो ओ आधार कार्ड इन बिलेटिन तो माने इनकम नि अबरनो बंको खाइमा खामो विशेष कर आधार कार्ड इन बिलेटिन को खाइमा खामो एसडीएम न पाठबि र खाइमा खामो बो सबटा खाइलिए बले যেহেতু বতর বিজেপি পার্টি নিঙ্গই তাবু এমএলএ মানে ইয়াগুলো মিনিস্টার খা গায় ও জায়গা তো চিফ মিনিস্টার নি নেতৃত্বে বব খরকসা মিনিস্টার আজাগা খাই বংনি খাই কি ব্যর্থতা নি মানে ইয়াসি সুজাংনি জায়গা ক্লাইয়া যে বংনি পার্টি খাই अब बंग पार्टी नि बेपार न तांगसे अब तो तब व्यक्तिगत भावे ब मिनिस्टर और डॉक्टर नि मिनिस्टर बेथमन बगे सांगसाव बाकी तो अब चीफ मिनिस्टर नहीं अब तो को नहीं अब तो जेता बिनि डॉक्टर जेता बेथ ब स्कॉलरशिप न कमिया तब उनम नि ताकले न बरवाती खाया आ समय कामयान से गोबां मा नि एक जों फ्रें जेता कारेन्ट पालार बाइक लाई बेखा गोबां मा जगह नष्ट दंखा डॉक्टर नि मंत्री जों फोन खायो जे माननीय एमएलए निने एलाका तम तम समस्या आंखा बिनि डॉक्टर नि डायरेक्टर रो सेक्रेटरी फोन खायो सर निने एलाका वो तम तम समस्या आंखा बरो बरो आंखा बय एलाका न बिसि ताबुं न कारेन्ट जों फ्रेंना जों थेबायना नाङो सोंले बिन डॉक्टर के सिंग संगा बा बिन समस्या तै बा कोन दिन संगा एमएलए नुनुखा तिनसे पॉइंट नुंगुइ द संगा बो जों थांयाकाय बिन आरो संगै यांगाकाय बा तिनसे पॉइंट सा साका सबसे दुखजनक आ दिन इनको तंगो जे बिनी भूमिका रंजन रियां एमडीसी तंगो भूमिका नंद रियां तंगो आंबनो संका आनि अरनि फरवार्डिंग जारे मेडिकल नि बागै चिकित्सा नि बागै जारे दरखास्त खाइनाय न खरब उसंग रिखा अनेक रिखानि सब अनेक रिखा खरसन मुंसादि आनो लिस्ट फुनुबि खरसा फुनुमाया खरसा फुनुबि माया आनि रामचंद्र घाटनि गोबां मा हामखरनि सामुंनि बागै आं बिनार चिठी रिजा प्रपोजल रिजा गोबां मा तिनिसि पर्यन्त कायसापन बा एप्रुव फाइ रहया बा आनो जानो गया कुनि र अम खाइके तांग स्मॉल बिजनेस नि बागै एप्लाई खाइदिने बनिजे साव गोबां मा चारा रगाने लोकल नि चारा बेकार एप्लाई खाइया
khoroksa borok mungthunu din saka bufunu malia eng call khaika direct na call khaika malia bole তার মানে স্যার শুধু স্কলারশিপ সিমিন বিনি ব্যর্থ হয়া গাওয়া জায়গা বিনি ব্যর্থ e abono bin betho abon bagin saw ননি নিজে নতাবো সামারগা আমন বলে e ka ani aboni kok saw nang doktor nang kaham kan naikol me kan yaka didi ta kaisa kaham kan naikol mane bonai didi tini মন্ত্রী সভা kebangma মন্ত্রী tong bongni against tini okok sajak jawini ketangi sajak tong khaba tini আর আমার দীর্ঘ 6 মাস যাব ও প্রবলেম নমুনা তাং সুতো হই মেয়া তাঙ্গি সুতো হই মেয়া আর সবচেয়ে তাকলাই ওয়াতি নম্বর ফাইকা হরসা মিনিস্টার দপ্তর বিনি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বনি বিনি দপ্তর হইতে বড় নন তিনি গোबां জায়গা মানি বাগি মাংখা চামন বড় চামুং রক বাখা তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টनि মাধ্যমে চামুং রক गोबां হাজার শত শত বড় ন বাখা ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्टर तिब्रासानि मंत्री नोंथांनि बागमालिया खरकसा नोंथां नोंथांनि बागमालिया त्या kaisa kai boto pranya sasau edisi hapangno pranya rang kabang rok kaine bini je kom mote ga jaga to nungbo khorjao edisi hapangni party ni MLA sahib no ga jaga nin thani kuno information no tang busu jorte rang ro ja kaine boni kun totho korbo गोबां रहका आनसो बुसुक गोबां रहका हापुं सुक कटर दा रहका दा बदे kai रहका नागी खुनुमान ओ यागा मुरा सकागे तुमसे रहका आमदा साइमी आबले बसाव गोबां रहका बुसुक रहका नों दाता तथ्य बिक्री सादिता आं मुसुक पुटी रहका नों सादिया ब तथ्य बिक्री सादिता कुन तथ्य करबा गोबां रहका बुसुक रहका गोबां नों बुसुक गोबां रहका सादि अब तो तथ्य करिबले उसकला से बेका रिखा ता किसा तंसिव पाइनानै नंखा ka tini to nang totho bit kisa tin ta nang bus totho ro mi tisa ka bele nang edisi je samung ro ka busik ro ka a samung thik ba be dangkha a samung ki restricted tender bai de ung na offline da ung na online da abo tender kha nang abo ka khobor da na kha khobor nai nai ta ka a samung implement dang kha nang abo nai na nang a samung ka ham dang kha bo nai je khaine himan jaga a jaga da thik jaga o नोंने आरो जागा दा खायजाका आबार नोंचिया थ्रै नाय नोंना नायसा नायजे एबले का आं सुदो रान रहका इंजाय तंगला बले हा सत्य कैसा सुमंग तामके स्कॉलरशिप अब कि जस्ट गरीब बुसा परिनाय रुंसुनाय रं सिमिदा ना चाकरि खाने रं गतंग अब ना गरीब बुसा बाय चाकरि नां बुसा रं कैसा फेक रं स्कॉलरशिप ना जतन बाय ब बरक एप्लाई खैमा अब बिन कैसा गाइडलाइन दं बुझके दे ओ गाइडलाइन मते न अब एप्लाई खाइजागो एबं गाइडलाइन मते न स्कॉलरशिप मानै दं गाइडलाइन नि फातारा केबना रिया का अब गाइडलाइन सिया दं आरो आं एक्स्ट्रा बात सनातन प्रयोजन करे गाइडलाइन न साबक दं साबो एप्लाई खैमाना साबो माया sabte kaisa sungu tabuk present edisi hapangni je prosason je scenario nugui nini boba hai khasong kong tabuk अब एडिसि प्रशासन जदि नङा जागने मेम्बार याफानो गोबां मा तिनिको एडिसि प्रशासन चिठी रखरो एवं आबनि कपिबो बुबा गारान रहका बुबा गारान मेसेज खैया अम खाइनानै नाम अबंखा रतनपुर एक बछरनि ब गोबां आन अरनि 17ता बिसिनि चेयारमेन बरक 6 याको खायै तिति एडिसि